Hi guys! A day in my life as a senior high school student kami siyang vlogger. Ano, tara? For today's video guys, kay magpa-enroll data for grade 12. Ato pa din ning Friday ang vlog guys, kaya karon pa na ako na-upload kay nabisi lagi ko kay nangaligo pa mi. So para na nga vlog, dugay pa pud na ako ma-post. Charot, ako na to editon guys para ma-post na jud to na ako. So guys, Friday day mo ang enrollment and na move day siya kay Wednesday mo gud to nakasuwat ato niya ambot na move man. And wala day ko ni sayo guys, mga alas 9, alas 10 na ko nilakaw ana kay wala lang. Kay disalig pud ko nga dili lagi daghan og tawo nya dugay day minahuman didto guys. Ya pagkahuman dira pag abot na ako nagkuha ko dayon og enrollment form sa guard house. Kunya pag abot na ako dito sa hall sa building A kay nakitaan dayon ako mga classmate and then nadto nagperma dayon ko sa mga permahanan. Ay perma ba na kanang fill upanan. Kunya ang uban din ako classmate guys kay wala pa nakapa-enroll kay ilahang card wala nila nakuha atong nag-release si ma'am nya mo tumubalik na lang sila pagka Monday kay para magpa-enroll. Kay lisod pud og dili magpa-enroll dayon no kay dili na lang tal sila ka grade 4. Charot. Nya pagka humana na dira guys kay humana mo og kanang fill up kay niadto na minilinya na mi dito sa maglinya. Ang enrollment ay karon sa grade 12 guys kay dili na kay siya lisod ay dili na siya hassle ba pare sa grade 11 nak mo ato kay dugay kay tanan mi dagat pa jud kay tanan og taw ato. Kunya by number to kay tanan man gud to strand nya karon kay mga kanang kuha naman ilahi-lahi naman og day ang unsa nga strand imuha kwaon. And guys wala day mi summer class ana guys mao Friday man kay 4 days naman ang summer class ko to Brothers Day mao to naka kuan jud kog morning wala sa jud ko ka absent sa summer class. Charot mo absent pito ko guys bisag dili ka ng enrollment. Unya pagka human dira guys kay nahuman na ako fill up nya nagchika-chika bells lang minya ako gihuwat sila nga mahuman sila fill up nya pagka human kay mao to ni batsi na mi dito sa ibabaw kay dito man ang last line and dira kay dagan-dagan day guys dugay pa jud dugay siya na move nya mo nya okay day ang weather karon guys kay dili siya kanang init nag-uwan siya nya mo to dili kay siya init jud kasanan. Okay nya dira guys kay hapit na jud ko guys kay hapit na ko sa pultahan sa heaven. Charot. To hapit na jud ko makapa-sud dira sa 4 piece. So guys dira day mag-sud sa imong form kay na dira ang teacher nga imong hatagan sa imong form nya mo to nahuman ako dira guys dali ra kay tanan guys ingon na siya okay kunya guys giwater din namo tanan namo classmate nga mahuman sila sa ilahan nya pagkahuman mo to ni diretso na mi sa gate kay para mo uli malamang dagan-dagan day mi guys kay ang uban pud sayo sila nagpa-enroll nya kami karon ra nya mao ra to guys salamat sa inyo pagtan-aw diri na kini kotob nga vlog makabalik na jud tag a day in my life sa schooling na to guys hanggang sa muli.